क्लास 7 गुजराती SL वर्कबुक चैप्टर 5 આપણે ભરોસે। फर्स्ट है क्रॉस में आपेला शब्दों में योग्य शब्द पसंद करीने काव्य पंक्तिओं पूर्ण करो। तो कोष्टक में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है हो भेरू मारा आपने भरोसे आपने हालिए, तो भरोसे लिखना है। दूसरा है एक मेहनत ना हाथ ने झालिए, तो मेहनत लिखना है। तीसरा है खुदनो भरोसो जेने होय नहीं रे तेने खुदानो भरोसो नकाम। चौथा है छो ने ए एक तारे गाई गाई ने कहे तारे भरोसे राम। बड़ ने बाहू में भरी हैया में हाम धरी सागर मोजारे झुकावीए, मोजारे लिखना है। आपना वहाण ना सठ ने सुकान ने आपने ज हाथे संभाळीए। आगळ छे सातुं कोण रे डूबाड़े वड़ी कोण रे उगारे कोण लई जाए सामे पार। आठवां एनो करवेयो को आपणी बहार नहीं आपणे ज आपणे छीए। बीजो प्रश्न है कि नीचेना विधानों में खरा विधान सामे राइट ने खोटा विधान सामे क्रॉस की निशानी करो। पहलू है आपणे आपणा ज विश्वासे जीवવું જોઈએ, तो राइट है। बीजानी आशा राखीने चालीए तो काम सफल थई शके, तो रॉन्ग है। जेने पोतानी जात पर भरोसो नहीं होतो तेने भगवाननो भरोसो काम लागे छे, तो नहीं लागे। आपणा बाहुनी बळ अने हिम्मत आपणा काम में आवे छे, तो वो राइट है। आपणा जीवननी नाव चलावनारा को आपणी बहार वसे छे, तो नहीं, ये आपणा अंदर ज वसे छे। आपणी जीवन नावने डूबाड़नार तारनार के पार लगावनार आपणे ज पोते ज छीए, तो हाँ राइट है, आपणे पोते ज छीए। जे विकल्प आपेली काव्य पंक्तिना अर्थनी नजीक होय तेनी आगळ राइट करो। पहला है आपणे भरोसे आपणे आपणा विश्वासे ज आपणे, आ राइट आवशे। बीजू छे बळ ने बाहू में भरी हैया में हाम धरी सागर मोजारे झुकावीए, तो वावड़ाना बावड़ा ना बळनी बळथी अने हृदय में हिम्मत थी दरिया वच्चे झपलावीए। आगळ छे तीजू छे एनो करवेयो को आपणी बहार नहीं आपणे ज आपणे छीए, तो पहलू आवशे एनु राइट कि ए करनार बीजू कोई नहीं पण आपणे पोते ज छीए। चौथो है कि आपेला अर्थ मुजबनी पंक्ति आपणे भरोसे काव्यमांथी शोधीने लखो। तो पहलू है हाथ में शक्ति ने हृदय में हिम्मत राखीने जीवन रूपी समुद्र में आगळ थपीए। तो बळ ने बाहू में भरी हैया में काम धरी सागर मोजारे झुकावीए। बीजू है दोस्त आपणे आपणा भरोसे जीवવું જોઈએ, तो हो भेरू मारा आपणे आपणे भरोसे आपणे हालीए। तीजू है आपणा कामने आपणा ज करीए बीजाने भरोसे नहीं, तो आपणा वहाणना सटने सुकाने आपणा हाथे संभाळीए। चौथा जेने पोताना ज पर भरोसो ना होय ते माणस भगवान पर भरोसो राखे एनो कोई अर्थ नहीं कि खुदनो भरोसो जेने होय नहीं कि तेनो खुदानो भरोसो नकाम छे। आगळ छे नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। पहलू है आपणे बीजानी हिम्मत केवी रीते बनीए छीए, कि आपणे अन्यने विश्वास बंधावीए, प्रोत्साहन के उत्तेजन आपीए छीए त्यारे आपणे बीजानी हिम्मत बनीए छीए। आपणे भरोसे काव्य कवि कोण छे, तो आपणे भरोसे काव्यना कवि छे प्रहाद पारेख छे। तीजू जे कवि आपणे कोना भरोसे चालवानुं कहे छे, तो कवि आपणे पोताना भरोसे चालवानुं कहे छे, पोतानो ज पर भरोसो राखवानो छे। चौथो प्रश्न है कि कवि कोना हाथ ने
ઝાલવાનું કહે છે અને શા માટે? કવિ મહેનતના હાથને ઝાલવાનું કહે છે, કારણ કે મહેનત કરવાથી જ બધા કામો પાડી શકાય છે. પાંચમો પ્રશ્ન કે કેવા લોકો માટે ખુદાનો ભરોસો નકામો છે? કે જે લોકો પોતાની જાત પર વિશ્વાસ નથી હોતો તે લોકો માટે ખુદાનો ભરોસો પણ નકામો છે. છઠ્ઠો પ્રશ્ન કે સંસાર સાગરની મજધારે ઝુકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો સંસાર સાગરની મજધારને ઝુકાવવા માટે બાહુમાં બળ અને હૈયામાં હિંમત રાખવી જોઈએ. કે બાહુમાં બળ જોઈએ ને હૈયામાં હિંમત ભરવી જોઈએ. આગળ પ્રશ્ન છે 7મો કે આપણા વહાણના સટ અને સુકાન આપણે કોને સોંપવા જોઈએ? તો ઉત્તર છે આપણા વહાણના સટ અને સુકામ કોઈને ન સોંપવા, આપણી જાતે આપણે સંભાળવા જોઈએ. કે આપણે કન્ને આપવાનું નથી, આપણે જાતે જ આપણે સંભાળવાનું છે. 8મો પ્રશ્ન કે આપણને ડૂબાવનાર, તારનાર કે સામે પાર લઈ જનાર કોણ છે? તો ઉત્તર છે કે આપણને ડૂબાવનાર, તારનાર કે સામે પાર લઈ જનાર બીજું કોઈ નથી, આપણે પોતે જ છીએ. આગળ છે નીચેના પ્રશ્નોનું ઉત્તર 2-3 વાક્યોમાં લખો. તો પહેલું છે આપણે ભરોસે આપણે રહીએ છીએ એટલે શું? તો આપણે ભરોસે આપણે રહીએ એટલે આપણી જાત ઉપર પૂરો ભરોસો કે વિશ્વાસ રાખવો. અપના હાથ જગન્નાથ એ કહેવતને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ કામ માટે બીજાને ભરોસે ન રહેતા જાત મહેનતથી કામ કરવા જોઈએ. કે બીજા ઉપર કોઈ વિશ્વાસ ના રાખવાનો, આપના જાત ઉપર વિશ્વાસ રાખીને કામ કરવાનું. બીજું છે જાત મહેનત જિંદાબાદ એટલે શું? જાત મહેનત જિંદાબાદ એટલે જાત મહેનત અમર રહો, જાત મહેનત કાયમ રહો, પારકી આશા ના રાખતા પોતાની શક્તિથી અને પોતાની જ મહેનતથી જીવનમાં આગળ વધવું. 7મો પ્રશ્ન છે કે ક્રોસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય જરૂર હોય ત્યારે ફેરફાર કરીને ફરીથી લખો. પહેલું છે કે હરેક પોતાનામાં હામ રાખે તો સફળ જ થાય. તો હિંમત, તો હરેક પોતાનામાં હિંમત રાખે તો સફળ જ થાય. બીજું છે દરિયા કિનારે નાના મોટા બધાને મજા આવી ગઈ. સાગર, તો સાગર કિનારે નાના મોટા બધાને મજા આવી ગઈ. ત્રીજું મને મારા ભાઈ જેટલો જ વિશ્વાસ મારો મિત્ર પર છે. તો ભરોસો, તો મને મારા ભાઈ જેટલો જ ભરોસો મારા મિત્ર પર છે. અકસ્માત જોઈને મારું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું અને હૈયું, અકસ્માત જોઈને મારું હૈયું દ્રવી ઉઠ્યું. પાંચું છે મારો વિશ્વાસ મારી તાકાત છે. તો બળ, તો મારો વિશ્વાસ જ મારું બળ છે. ઉદાહરણ મુજબ વાક્યોનો વિસ્તારો. તો ઉદાહરણ છે શિક્ષક પ્રવેશ્યા, તો શિક્ષક વર્ગમાં પ્રવેશ્યા. શિક્ષક અમારા વર્ગમાં પ્રવેશ્યા, તો શિક્ષક સવારે અમારા વર્ગમાં પ્રવેશ્યા. તો પહેલું છે આને વરસાદ પડશે, તો આજે વરસાદ પડશે, આજે ધોધમાર વરસાદ પડશે અને આજે સાંજે ધોધમાર વરસાદ પડશે. 3 વાક્ય બનાવવાના. આગળ છે રસ્તો સારો છે, તો ગામનો રસ્તો સારો છે, અમારા ગામનો રસ્તો સારો છે, અમારા ગામનો સમગ્ર રસ્તો સારો છે. ભૂલ થઈ, મારેથી ભૂલ થઈ, મારાથી ખોટું બોલવાની ભૂલ થઈ, મારાથી ખોટું બોલવાની ભયંકર ભૂલ થઈ. આગળ છે બાળકો ગાવા લાગ્યા, બાળકો કવિતા ગાવા લાગ્યા, બાળકો પાઠ્યપુસ્તકની કવિતા ગાવા લાગ્યા, બાળકો પાઠ્યપુસ્તકની કવિતા સમૂહમાં ગાવા લાગ્યા. હું રમ્યો, હું મેદાનમાં રમ્યો, હું શાળાના મેદાનમાં રમ્યો, હું શાળાના મેદાનમાં ખો રમ્યો. આગળ છે ઉદાહરણ પ્રમાણે અર્થ સ્પષ્ટ કરીને કરતું વાક્ય લખો. તો ઉદાહરણ આ શું નાનું છે, આ ઘણું મોટું છે. આ શું નાનું છે, તો એનું લખ્યું છે આ ઘણું મોટું છે.
तो पहलू है अमदावादनो रस्तो क्या टूको छे? तो अमदावादनो रस्तो घणो लांबो छे। बलवंत क्या अभण छे? तो बलवंत घणो भणेलो छे। कल्पेश क्या ओछू ऊँघे छे? तो कल्पेश घणो ऊँघे छे। योगेश क्या कुंवारो छे? तो योगेश क्या नो परणेलो छे। भरत क्या तोफानी छे? तो भरत एकदम शांत छे। वाक्य वाँचो अने भूल सुधारीने फरी लखो। दसवो, तो वाघ आवी अने बकरी चाल्या गयो। तो वाघ आव्यो अने बकरी चाली गई। पंखो फरी एटले हवा आव्यो। तो पंखो फर्यो एटले हवा आवी। थांभलानो पाछळ एक माणस देखाई। तो थांभलानी पाछळ एक माणस देखायो। हरेश गई काले अमदावाद जशे अने आवती काले पाछो आव्यो हतो। तो हरेश गई काले अमदावाद गयो हतो अने आवती काले पाछो आवशे। हिम्मतथी दरियामां वहाण झुकाव्यो अने सामे किनारे पहोंची गई। तो हिम्मतथी दरियामां वहाण झुकाव्यो अने सामे किनारे पहोंची गयुं। आगळ पछीनुं छे 11 कि क्रॉस में आपेला शब्दों में जरूरी फेरफार करीने खाली जग्या पूरो। तो पहलू है खेतर। पहलू लख्यु है खेतर। खेतर केवुं, खेती केवी ने पाक केवो। कोष्टक में लख्यु है केवुं। बीजू है गाय। गाय ने कोष्टक में लख्यु है केवुं। गाय केवी। बळद केवो ने वाछरडू केवुं। तीजू है लीलो। पोपट लीली द्राक्ष ने लीलू घास। चौथुं है सूकू घास सूकी धरती ने सूको प्रदेश। तो सूकू लख्यु है कोष्टक में। ऊंचो थांभलो, ऊंची झाड़ ने ऊंची इमारत। जाडी छोकरी, जाडो छोकरो ने जाडू छोकरू। तो जाडू कोष्टक में लखेलू है। आगळ छे 12 प्रश्न कि क्रॉस में आपेला शब्दों क्रियापदों उपयोग करी जरूरी फेरफार साथे खाली जग्या पूरो। पहलो है कि घोड़ो दौड़्यो। तो घोड़ी दौड़ी अने वछेरू पण दौड्यु। शुं आवशे? दौड़ी। बीजू है पंखो फर्यो एटले नेहा। पड़खू कोष्टक में फरवू लख्यु है। तो फरी लखवानुं छे। फरी पड़खू फरी। हाथी आव्यो हाथनी आवी अने मदरनियुं पण आव्युं। जंगल में एक हरणी देखाई। एक ससलू देखायुं अने सिंह पण देखायो। गई काले सचिन रम्यो हतो। आवती काले पण ते रमशे। आवती काले पूनम हशे। गई काले 14 हती। गई काले अमे भण्या हता। आजे भणीए छीए अने आवती काले पण भणीशुं। आगळ आपेलुं छे 13वो प्रश्न कि आपेला फकरा में गई कालेनी जग्याए आवती काले मूकी जरूर फेरफार करीने फकरो फेरीथी लखो। गई कालेनी जग्याए आवती काले लखवानुं छे। गई काले बपोरे हूँ जम्यो न हतो। गई काले मारो उपवास हतो। गई काले रात्रे अमे जमवा होटल में गया हता। गई काले होटल थी अमे रिक्शा में घरे आव्या हता। तो गई कालेनी जगह आवती काले बपोरे हूँ जमीश नहीं। आवती काले मारे उपवास हशे। आवती काले रात्रे अमे जमवा होटल में जईशुं। ने आवती काले होटल थी अमे रिक्शा में घरे आवीशुं। आपेला फकरा में आवती कालेनी जग्याए गई काले मूकी जरूरी फेरफार करीने लखो। तो आवती कालेनी जग्याए लखवानुं छे कि गई काले अमे आबू गया हता। गई काले आ समये अमे बस में हता। गई काले अमे सनसेट पॉइंट जोयो हतो। गई काले आबूथी बस सांजे 7 वागे उपड़ी हती ने सांजे
વહેલી સવારે અમે ઘર પહોંચી ગયા હતા. આગળ આપેલું છે 15 પ્રશ્ન કે નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. તો પહેલું છે કે પવન ભરાઈને વહાણને ગતિ મળે તે માટે વહાણને થાંભલાને બાંધવામાં આવતું જાડું કપડું, તો સટ. બીજો પ્રશ્ન છે જેને મરડવાથી વહાણની દિશા બદલાય છે તે કડ કે સાધન, તો સુકાન. ત્રીજું છે કરી જાણનારો, તો કરવૈયો. 16 પ્રશ્ન છે કે નીચે આપેલા શબ્દોના વિરોધાર્થી શબ્દ લખો. આપણા તો બીજાના યા પારકા. ઝાલવું તો એ છોડવું. ખોટું તો ખરું. બહાર અંદર. 17 પ્રશ્ન નીચેના શબ્દના જોડની સુધારી લખો. જોડને સુધારવાનું છે. હાલીએ ઈની માત્રા छोटी છે तो मोटी करवानी છે. जुदा ऊ की मात्रा बड़ी है, छोटी करनी है. तो ये इस तरह से शब्द सुधारने हैं. आगे है 18 प्रश्न के नीचेના શબ્દોમાં શબ્દ ક્રોસના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો. તો પહેલું છે ભરોસો, હાલીએ, ઝાલીએ, આપણો. તો આપણો, ઝાલીએ, ભરોસો, હાલીએ. हाथ मेहनत जुदा एक तारो जुदा मेहनत हाथ. बड़ पिछाड़िए बाहु खोटू, तो खोटू पिछाड़िए बड़ ने बाहु. हय्यू हाम सागर मोजारे, तो मोजारे सागर हाम हय्यू. डुबाड़े उगारे सामे बहार, तो उगारे डुबारे बहार सामे. आगळ छे 19 प्रश्न के नीचेना वाक्यों तमारी प्रथम भाषा में अनुवाद करो. पहलू है कि दरियो विशाल होय छे, द सी इज वेरी बिग. बीजू है हूँ मारामां ज विश्वास राखूँ छूँ, तो आई ट्रस्ट ओनली इन माय सेल्फ. तीसरा मने दरियो जोवा खूब ज गमे छे, तो आई लव टू सी द सी. आपणे ज आपणी ताकत छीए, वी आर ओवर ओवन स्ट्रेंथ. मने वांचवा करता फरवानुं बहु गमे छे, तो आई लाइक रोमिंग राउंड मोर देन रीडिंग. जात मेहनत जिंदाबाद विषे लखो. तो जात मेहनत जिंदाबाद विषे लखवानुं छे कि आ कहेवतमां जात मेहनतनुं महत्व दर्शाववामां आव्युं छे. जात मेहनत जेवो पारसमणी आ जगतमां बीजो एके नथी. कोई पण मुश्केली होय कार्य जात मेहनत थी पार पाड़ी शकाय. अने खुदनी जात पर भरोसो होय ने मेहनत करो तो तमे पार करी शको. मुश्किल मुसीबत आवे त्यारे निराश थईने बेसी रहेवाथी कंई प्राप्त थतुं नथी. ने बीजानी आशा राखीने बेसी रहेवाथी आपणो कार्य कदी सिद्ध थतो नथी. कि आपणने निराशा ज मळे छे. कोई बीजा आवीने आपणुं काम करी आपशे एवी आशा ठगारी निवडीए छीए अने बीजू कोई आवीने आपणुं काम करी जाए ए आशा राखीने बेसी ना रहेवाय. आपणुं काम थतुं नथी, काम अधूरुं रही जाय छे. तेथी आपणे पोतानी जात उपर विश्वास मूकीने जात मेहनत करता रहीए तो जीवनमां आगळ वधवुं जोईए. प्रवृत्तिओ छे. नीचे आपेला शब्दोमां समानार्थी शब्द करवानो छे. विश्वासे अने भरोसे. चालीए तो हालीए. दोस्त भेरू. पकड़िए तो झालिए. स्वयं. खुद. भगवान. खुदा. व्यर्थ नकामू. तबूरो एक तारो. ओळखीए तो पीछाणीए. हाथ. बाहु. हिम्मत. हाम. मध्य. ओजारे. ताकत. बळ. पूर. हय्यू. समुद्र. सागर. झपलावू तो झुकावू. झुकावू.